Abusia Safina do afidi ato Ajudin TV a me akwa abasom ko dina e ba kope spiritual chief commander. With my from Dr. Age, with my from Okumkom, with my from Ajudi. The way from me just say apia o. Abusia mote men ka che kakra. Na me de toto ne bi na ne bi so a che kakra. No se me hwe na me toto ni nyina na ni nyina e kama. Ansa na ya to ankomo no so. Enema bi twagu enema bi kɔ so enema bi dane enema bi so ekɔ nanim enema bi so tesai ni nyina ne se de bia ye ba na me ba be ka se humi yenko yenchi yenko pe na nanom akira kwan humi yenko hwe na nanom akira kwan humi yenko pe ye tete amamre no ne yemfa na mo ye akaka am se ebi ntiase omo moti azo so a na echichi na twan obitimi buza question bi sabi mpreduasa odwene ho a entiase nim na wontimi nyanso entiase so ana wontimi nka bibibia so na de obeka anse ayo se nipa wona de ne ho de obeto yi ne ho bia wonye no hwe na anu ya da embre kakra bi atwamu ene ahwe ne ayedua ya de nyina ase Reverend Dr. Pastor Bishop Angel Obinim memfata ati ni nyina ama no ko tati ni obebrebe mo me he de ato no ade ato no no ebetimato bibia na emomu no asofofo a sebi mpreduasa sebi enyado sebi buru sebi ekronto mo ye niema ense na emfata no mo start na mo nsesa have to start changing. Mun changing free mo kwa mbone no so. Mun se free mo kwa mbone no ho. Na moa mo. Hwo. Dia bai enti wo ti wonom na to hunu a. Na sa wo ti enti waneje. Na bail even bail to grant bail kurampo na a problem. To grant bail a problem. Hwa esomo no a yede bi e ka ho asemo no de ntia me Dr. Ag spiritual chief commander me wura sunsumu na me ba me beka bie no me ya me pese be bobi di me pese me keka nsem na mo mu de midimi lem no bi nga pudu nche ni enkodi dwune se hye de a na obi ama ne se kan so ne ne na obi ekodwitwa obi ekopɛ de okopɛ efiri ho Momu yensesa Monsisa free sama kwambone so because emwa mo hwe de bia me kasa se me mesi asori wa motie no aya niema baako mienu miensa hwa se ni pono be ko aduro so akogye aduro na me mfa ni nyina mom so be ko baabi akogye mmoa anaso no ade ni bayiye se bayiye se bi wa bayiye no ede ya ade eboa no ono de na de so no de de be ya asole so atmasin anase bi enipa kro no me ka se bi sunsum ni bi wono so dada se bi ni fie bosum bi ni fie nkonya bi ni fie tumi bi wo honom ana wo fa kire kwan bi akotamato no so de ya adwuma apart from no minua se nipa kro wontimi nya hwe se nuni ni wontimi nya hwe wonni hwe na ka just imagine senka wo bibi be ya hwede yeni a onabo akoprako Kennedy ohina Japan hede aye no enti gwantimi twitwa nye no oboa ohunu aye sisie aye ohaw aye problem ene de ma ye nuanom ye maamenom ye ofafo yantenom okwa na okwakotam nsuo e de amam se nsuo botu yi nyame ahira so nsuo ni botu no koto na bonto e to ne sister brother was in a band nebo wonsa ne ho ahwan necklace ne da okom sa necklace ne da okom no se bi mbrede za de na ye ma obo ho ban sei munhwe o se mo hunu de aba
Chemo di aba na sebi ma kuko social media honom ma read the comment bebrebe ma hwehwe nyema bebrebe ebi pa acho se Kennedy Japan twene wonfrim ona bo wonfine wonfrim ona bo onyese ona bo ba bia waduro no so wo twon ho pe a Ghana man nyina be ka to so wo ye fake so wo twon ho pe Ghana fo nyina be ka to wo ye corrupt so wo twon ho pe Ghana fo nyina be bu se wo se ye ka bonefo na wo ka ho bi onabo je mi metima ka no saso no bi so beka aje se woni mu de na woni mu mla no na woni se na tie no wo hunu se de sitie na se wo so wo dane no de a metwi me ho afirim na nkoda na bibia anwe boko de de and it means wo ye ka bonefo na omo Ghana no a wo ye first woni sofo baduko bidie yanti se yanti kitamini ati jame siro si rezi se wudi ade ni kwa koduru no what ya sai etona bo sa se mo na ba bia duru ni de enya wadwene nensesa emfiri ba bibia se de be ya omo wo akire ni besua nyansa se de be ya omo wo akire no edi besua nyansa enya wadwene na mo akire mu po se wo sane anase wo sa wachi eche se bia dia ka jo so mo sa wachi o mebo odua ebiso ka jo se wo sa wachi de na tete wo kura ndi bia se de ye kan no kore wo so asem ho ni untimi fam ko wie hwe wonim ni fale ba ono azo wo so ma gegegege no ja no sa na tete no kore se bi obi wo 1 cedi na koto credits so wo di tie wo wasem a wo kan no information wo de ba because you bia do di te wo de no credit e na so de wo to Ghana first na Ghana first net Ghana first ne ko nanim na se ye hunu abonefo no se bo mo de bone ti Ghana nimu no ye hu wo mo na se wo so wo dane ne de dia na se wo na bone me ka se ne na se ne Ghana first ye wo personality ye wo part ne first emla ni se mlanka so ma ja no ma ja ne mo ne nkwanko cha se mlanka so ma ja no se bi ha for revenue for the money aba omuso betwa na se na hwese hu nipa wo so wato fie 50 bedrooms e America 50 bedrooms e Dubai na busa se e hotel ana sa kweshe no kwa no oso mo Ghana for nka mo busa se na hotel no to ya na be to ko America so ko to fie 50 bedrooms abi enes na kure enti se bu na se ye kan sa ense mo na ye kan no ana esa ye dai ese ku ye to na bo me kan na kure a kirew se bi previous a wo ba wo de hye wo de nyina ase wonana misre wo ba bi wo so aduru no so duru amani nye peye no obi hu so wo so ase mu a utime wie na fe membra omo maka no so se bi so wo bi aba out in the 2 TV on so bobo din ko omo da omo na omo yesi omo nyesi omo fa hene fa omo se hefa omo ni nipa moja omo ne nipa moja no mkonya fini hemi kwahye wo se ebisa wo omo no se nipa no a se bi wote na 2 TV no o se aban timi frɛ no se bi yesi panyina obetra man kwala we na nka ne we kana ye kana nka we for kan ho enti se wo wotuma di se nipa bi achi na wakɔ am yakokum pemfo akwakɔ yi ni yam na ba akwala keto da ni yam dia or so who that person you have to be the first person to be arrested why na ekoka ade tro tin na 2 TV kan yentimi nkɔ hwehwɛ na kira kwan yentimi mpia yentimi frɛ yentimi nkɔhye no me de me kɔhye ni o dit yentimi nkɔhye no wo ye ni person wo maka na no adenti ni yamfa no kwa no ma omudi boni na wono mo na ma omudi boni nya yamfrɛ no ni musa the questions no so so kyerɛkyerɛ wo mo no yɛnchi wo mo no sa apam boni na mo kuma manfo mo da manfo nam so no edi boni di ewu no omu njaye se minya ka wo ka na sa keke ne hie yo ka wo ka ne koye be fa so be solve problem no to solve the problem is the main issue. Anya se wo kan keke no problem no solve no sise be ya so fofo ni be ja sa sabi so sabi buru sabi kronto sa kwasesem sa jimi no
hwe tie ya no obi bai wo so no e so fo so e compose e malamo so ndi aye ko tutu nipa nyina nka se free ni honom aye hwe ni nyina wo ayi so YouTube ne social media e dira so bebrebe aye nipa ene ko kire ye ne ko hunu ye nipa na investigation ko hunu ye na se ye hunu se obi etimi ko eme ko pa obi gem ko yi nipa ko chichiri ni bodue mu se bi na sa case sa simi kura no Obrado on fe boni nche sa simi kura mpo no aye small case anaze ya semo a e kan sa keke ya kan sa keke okay you have to prove it and what prove so chiri nipa kuro no se nipa ko tifie didi aye dey Ghana Police Service, Ghana Police High Authorities na mo Ghana no. Mo ti wo mo ye dey. Sabio honorable akombra ko ohina Japan. Emfa mre mo na maka say yanya case ni nti no. Ye kwa ko Debbie, the person have already mentioned those people's name. You have to call them and question them. It is a Ghana, it is a memory case in Mammo the anti assembly boni e can't move follow. Movie se bi obi si se bi previous on se bi ebru Ghana ebia ya batu etu ye twa amun ebia nka asem besi sa nipa na obegina obeka asem no asem besi no wa kire se ebia nkofo bi tu akwakogu ha enti mun nkofo ba bi etu ni wo enti mun nkofo follow nkofo ba bi etu ni wo no se ye no kore ana se ye no kore wo bi so percent dokwa ba wa hihye ntokwa se ntokwa mla enti ntokwa na be ba no etu egu ebia nipa si masi dem Nti police for mun kwana mun konko ya mo hwe se obi mla make case na mo nyi ni sika ansa oh Africa ya mabo na mo yan koso nyenye ni se ya se yes ye ni se ya mo de mo yan koso nyenye ni se ya nipa na ye boat se asemo na e kona e ba no Mentiasie enti wo boy bodo asa babonte pe kasa sig de Ghana mpanyimfo be hunu de ekoso okronim Christian Council ebe hunu de ekoso awo mu Christian nimu omamamre nimu no obi ati atno obi agegedem enti kumuna ekoso na yemofe kumuna na muso na nipa wu de bia no na yemofe ana na sana ye mpanyimfo na omo ba ye no ebeja no woto wa enti kamnu mi ne keda so tiase ana sa o ma menyem o yere nyem ne yakwakoche no ne ko pa ni yem anisumo a wonwu ye wonna ye apa ni yema ya kwala na firi ni yema manipa na wu achichi na bodua ma na wu ade atopa mu say the aka ne the people the boys will solve it no wagina ade de ko say nipa na ebo ni di ni wote asese wote wo say di ba ade na wote wa wo ye umu ye ni na ho ana de bia meka no hwe is the high time was answered when you they have to close them complete. Because and one of the Ghana no and why a second year say we will be to say me penny pamoja no accident no or just say car no the see wo akwa na mamre ni neme nyina to one wasete na the be na ni pani nyina akwa ko say be are we safe in Ghana me bisa question we are we safe coronavirus bae hwe nipa na wo fie hwe nipa dodo na wo fie mummi hwe nipa dodo na wo fie awo musum na komedi wo mo hawo na bebrese koda na mu asofu ye so na ajo mu sika nyina mo madam panyo because o kwa so le obeto oye obeto bande obeto necklace obeto nsuo obeto apple obeto nkun obeto de ben na mi bisa se sa market no mo ye ni nyina no food and drug board omo san ase omo like say omo register omo food and drug board omo ka ho bia na omo
kind of say label but one. No, and so they are selling them. Obi ti honom sebi oye bibiduro a oye du papa na fu dem daba mu tunu so sa na so obi ne ti honom ese waye kind of say we dem kola de omudidi agro playing waye abayifo nkun wo foda waye o foda water o nsuo a wo ton na se government entimi enhwehwem food and drug entimi kohwem se saade na wo de manipa no buonipa no anase emboa no buonipa no to evidie mu anase emboa no buonipa no sebi ni inside no anase emboa no they don't care because we suffer. Nyame ehira so nyame bai meme kwesi nyame bai no wo hira so bia ma no na nyame bai de frɛ no nyame de so mo do so nyame bai ososofu bia be kire ni nyame ofle no the thing ne de fall by ne boban emisi sunsu mu ne de I am the spiritual chief commander mama sofu bia mra me kire ni nyame a wo no de frɛ no anytime wo de frɛ no na me tie ya na ebeto miami nipa reverend obofo asantema obofo be ka say nyame frɛ obi e na telephone number be ana de frɛ wom sane be ba no eje se wo ka asem no a nipa bo wo no nti de wo kana se ohunu ne opese o kana se ana ohunu ne tue mu because na nyame frɛ na to asi de we kan sa akwane kan kwasesem akwande wajimi woni mu nyansa ade asem okeka no obon trimu probi okeka nsem bi ense na mfata ene mu ne sane nipa ne beka no ndi papa honorable Mr. Kombrako wahina Japan Mr. Koko wanim wo be ma kokodufo Ghana mpanyimfo ye kasa kokodufo no wo kan be meka che obi say honorable Kennedy ohini akompreko a Japan wo ye sebe mo wu akwaba ni bia Ghana mpanyimfo no mo kwaba ni bia omugi eso moji Ghana esu a mo anwie no mo asa akwaba beto ato because me hunni pa ne say samwote omo pray say omo ji Ghana na si ona nipa bia ampre no ona asa kwaba wo so on de Ghana first de mu ye bia Ghana first on fa mo say the party o one party we had no ba beka no no ni Ghana ye hwehwe na me bompa ye se mpanyimfo nyina nka mom no nkomonta wo kina nka de wo ye ntimi ntumpo enso mo ankrofo no na ze hwehwe wo nantini ese wo papa na me hira wo won to nkwam na de we bia so nyankoso do we bia ntumpo adwen papa wo Ghana ho no koko woni netimi ye ne sa se bi sa so na me srempai bo papa e de ma wo no abusu nyina se o ma bi so me fasa bodiness ni bi no so so tonko no so empeja Ghana se de yezre de yeso ye bua yeso ye de no na Ghana ntimi mfa no tuma pamfra edina e ba ko spiritual chief commander me do so video do video to so subscribe to Ajude TV subscribe na hana de bia dense papa no e bebre wo ene papa ne ne se papa ne de eno ane he yai makrawo ubetma from Dr. Eji ubetma from Ajude ubetma from Okunko ubetma from Biamejo so ya pia wo